a todos, todos. muito Muchas obrigado gracias por por estar sumarse una vez aqui más a conosco nuestro ciclo de num novo webinars. ciclo de En esta webinário. Nessa ocasión ocasião, vamos a vamos apresentar presentar Global Globant Enterprise AI, Enterprise as AI, las novedades notícias que que vas a você vai querer querer usar hoy. usar Nos hoje llevará e a adelante el equipe equipo de de Customer De Success Global de Globant Enterprise Enterprise AI, a AI. La dinâmica é a dinámica es la de mesma de siempre. sempre. Primero Primeiro tendremos temos uma una presentación apresentação e y depois luego temos vamos uma a tener una instância de instancia de perguntas e preguntas y respostas. respuestas. Eu quero Quiero lembrar que esse recordarles que este webinário tem webinar cuenta con interpretação interpretación en simultânea para simultáneo inglês e al para inglés y al português. Para portugués. poder Para poder acessar acceder a a la interpretação, tem que interpretación, tienen que clicar hacer no clic en el ícone de icono de interpretación. interpretação. Agora Ahora, vou sin más, deixar los com dejo os con los palestrantes, oradores. Adelante, Gerardo. Gerardo. Olá, Bueno, Aníbal, gracias Daniel. muito obrigado a Muchas todos gracias por a todos por participar. participarem. Yo, Eu digamos, vou iba a hablar falar un minuto nada apenas um más, es minuto, muy breve, brevemente, comentar comentarles un poco sobre a sobre la agenda da agenda de la palestra charla de de hoy hoje y en e o mais realidad lo más importante me importante parece que es é por que pensamos pensamos em en hacer fazer este esse encuentro, encontro. digamos. Nós, como Nosotros, como vocês ustedes sabem, saben, estamos estamos liberando liberando versiones de forma versões de forma, eh, bastante, de digamos, forma periódica. digamos, Não está no sé saindo a cómo lo, palavra. con una, De forma de forma mensal, mensual praticamente. prácticamente. Por isso, há Entonces hay muitas muchos mudanças e cambios y são bastante bem rápido, rápidas digamos, para para los que aqueles vienen que más vêm del do lado de lado da GeneXus. Normalmente GeneXus. nosotros nos tomábamos 2 meses entre Mais ou cada upgrade, menos, ahora es bastante antes era de más 3 meses para os rápido, upgrades, agora é bem mais rápido e y más próximo no próximo en el tiempo. tempo. Entonces, Então, creíamos consideramos que que era era conveniente, conveniente y que era seria interesante interessante ter uma generar una instancia instância más o a menos cada cada 45 45 días dias para para contarles un contar poco um lo que pouco no que estuvimos trabajando estivemos en upgrades trabalhando anteriores y e quizás mostrar mostrarles as cosas coisas más mais interesantes que interessantes ahora es que lo que van a vamos ver ver. agora e Y também también contar no contarles que en lo que vamos vamos a trabalhar trabajar nos en los próximos próximos días, dias, digamos, nos en los próximos próximos dias días previo antes do al próximo próximo release. release. Entonces, Então, tengan en considerem, mente, digamos, o tengan, sí, tengan en considerem que mente a que cada cada 45 45 días más o dias menos vamos vamos a hacerles fazer una um invitación a este tipo de convite a esse tipo webinars, de especialmente webinário para para clientes, digamos, clientes y e personas pessoas que que estén estejam usando la usando a plataforma plataforma para gerar um bueno, generar un espaço espacio para de estar más cerca, proximidade, comentar as comentarles noticias de notícias de interés interesse relacionadas a relacionadas la com a plataforma plataforma e y a lo que com o estamos que estamos haciendo, fazendo e bueno, poder poder estar estar mais más cerca. próximos. Creo que O había próximo la próxima slide, slide, Aníbal, tenemos la Aníbal, está a agenda, que agenda, es un que é um poco pouco lo que he que ido estamos comentando. También comentando. A la ideia do idea del webinar de hoy, webinário, por ser el por primero, es ser o presentar un poco primeiro, el apresentar a equipo, digamos, equipe que que la a plataforma está teniendo. plataforma O está sea, tendo, como como você ustedes sabe, saben o não quizás han visto en las viram na noticias, notícia no Globant Global Enterprise AI se Enterprise transformó AI, en é la uma pieza peça central central da de Globant Global e y da la estrategia estratégia dos de Globant negócios e Servicios serviços también, da ¿no? Global, não Entonces, só no solo plataformas. plataformas. Entonces, este, Então, a equipe el equipo está está creciendo crescendo muy rápido en velozmente todas em sus todas as áreas, en suas áreas, desarrollo, desenvolvimento, em en área áreas de operaciones, en operacional, áreas de soporte y suporte, e também también na en el área área comercial. Y comercial. bueno, E agora ahora les quería vamos presentar apresentar o al restante resto da del equipo equipe que vão que van a poder poder ter tener próximos. cercano, bueno, E aí vou ahí yo les apresentar presento a Alberto, Alberto, que que é es el Customer Customer Success Success Manager, va Manager a e ser um el ponto punto de de contacto contato para para vocês ustedes, clientes, clientes, cuando quando tengan tenham distintas diferentes consultas o no consultas sepan ou bien não a quién saibam para dirigirse quem se o encaminhar, tengan preguntas, Alberto, Alberto, Mariana Mariana, y las otras personas del equipo los van vão a poder poder ajudá-los. ayudar. Como vocês Como ustedes sabem, Global saben, Enterprise Global Enterprise AI AI é uma es equipe un equipo mista entre mixto entre personas pessoas que que estamos a venimos de GeneXus, GeneXus, personas que venían de Global, Globant. Entonces então no se não fiquem sorprendan si ven mail surpresos de se GeneXus, de o Globant y e-mail todo. vem de Global Somos GeneXus, todos parte somos todos parte del do mismo proyecto, mesmo del mismo equipo, que es projeto, esta da mesma plataforma. equipe. Y Sem bueno, mais, sin então, más, Albert, Alberto, te é dejo com la você a palabra palavra e y depois después seguimos continuamos com o con los otros puntos de la restante. agenda. Muito obrigada, Gracias, Gerardo. Bueno, Gerardo. Boa buenas tardes a tarde, um todos. Mucho prazer. gusto. Gracias Obrigado por por estar aqui sumarse. com a Bueno, mi gente. nombre Eu sou es Alberto Alberto Solveira, Solveira, como bien como mencionaba Gerardo Gerardo. mencionou, sou Soy Customer Customer Success Manager da del equipe. equipo. Certamente vou Seguramente en Customer estos días Success pasados Manager da anduve equipe molestando a e algunos de talvez ustedes nesses con dias alguna falei com respuesta que estuvimos vocês ou lanzando o simplemente simplesmente digamos, se estive em contacto. contato, eu não quero No quiero voltar ser a dizer a repetitivo, mesma coisa, pero me mas pongo estou a à las órdenes y a disposição para disposición para lo aquilo que que necesiten precisarem como como punto de ponto de contacto en contato lo que para pueda ayudar, ajudá-los punto de com tudo o que escalamiento. vocês La verdad que la precisarem. misión del Na área de missão da área Customer de básicamente Customer é es tentar tratar de oferecer a brindarles la melhor mejor experiência experiencia posible que possível ustedes que puedan vocês tener con la possam ter com a plataforma. Estoy plataforma. junto en el equipo Estou na con equipe com a Mariana, Mariana, que que está está por por ahí. aqui. Y bueno, E si todo Gerardo eso se já se presentó, apresentou.
Também está Gabriel Antelo, que é VP de tecnologia, Piero Losada, que está na equipe de Pre-Sales Consultant,
e bueno, basicamente básicamente, nuevamente, agradecer pela sua agradecerles y presença e dejarle deixar ahora a el palavra turno também a ao restante. Nesse caso, a Gabriel. Bueno, Boa buenas tardes para todos. tarde a Gracias todos. por Obrigado por sumarse. estar aqui. Estou Estamos muy muito emocionados con contente com esse este webinar, webinário empezar el camino de estas para ter conversaciones con essas ustedes y conversas com poder mandarlos vocês autorizados con e este falar producto. sobre esse produto. Eu sou Yo soy Gabriela Gabriel Antelo, como decía Antelo, recién Albert, eu soy sou VP de VP tecnología, de vengo del área de tecnologia, negocios, estuve durante veio da mucho área de tiempo negócios, impulsionei e impulsando y vendi vendiendo um el producto, negócio también também ao implementándolo a lo longo da largo de América Latinoamérica. Latina. Hoy me Hoje toca estou ahora liderar, liderando a sumarme a este equipe equipo, a liderar el a producto. nível do Y produto e como intro, introdução bueno, contar e y repassar o repasar lo que que decía Gera, es Gerardo un falou. É producto um que es produto que lo queremos, lo queremos, abrazamos y abraçamos lo e envisionamos visionamos como como algo súper algo clave para chave nosotros para a como nossa compañía y companhia e creemos que eu lo acho que a mismo mesma debería coisa suceder con deveria nuestros acontecer com os clientes. clientes. É Es um un producto que produto que está está traccionando nos nuestra reinvención reinventando como como compañía. Habrán companhia. escuchado Já terão por ahí o falado ou visto visto na en la mídia prensa uma una nova nueva línea linha de de ofertas que tem a oferta que tiene que ver ver com um con novo un nuevo modelo de modelo de serviços servicio de da Globant Globant, que se llama iPod, AirPods, basado en una baseado em agéntica que se llama Global Globant Codon, Coda, que que está está totalmente netamente desenvolvida e desarrollada y baseada basada nessa en esta plataforma plataforma, en Global Globant Enterprise Enterprise AI, AI e que ha veio evoluindo evolucionado muito mucho en do el último último tiempo tempo do del produto de producto de governo da gobierno de AI, IA que que seguramente certamente ustedes ya vocês conocen y que conhecem fueron e foram adoptando. adoptando. Hoy Hoje estamos estamos frente a frente un a um producto produto que que no não só solamente continua sigue fazendo haciendo isso esto de de uma una manera melhor cada vez forma, mejor, sino que mas também además oferece uma brinda toda una camada de capa de aceleración, aceleramento, ya no não só solamente para para criar crear assistentes, mas asistentes, sino para também todo lo que tiene que tudo ver que con tem a ver agéntica. Hoy vamos com a ver mucho com en a la demo que parte en el que proceso que va a vamos hacer ver Piero, hoje, que de Piero vai cómo falar, e como estamos estamos integrando integrando elementos elementos técnicos técnicos estándar de padrão do mercado mercado, SAP, MSP, ou novos cómo vamos caminhos, camino a a Agent to Situation, Agent, mas pero muy orientados orientado a a colaborar e colaborar y ajudar as ayudar a las companhias na compañías en la adopção adopción de de agéntica. agêntica, Agéntica multimodelo, multimodelo, agéntica multiagente, multiagente, o sea, meta-agentes meta-agentes, que que pueden orquestar possa procesos complejos. orquestar modelos Estamos ya complexos. Estamos trabajando con trabalhando com compañías empresas em en modelar modelar procesos de negocio negócios a por meio través de de agêntica agéntica e y lo continuamos a seguimos haciendo con fazer com nuestra nossa plataforma, con esta plataforma plataforma que que queremos queremos que que ustedes vocês usem usen cada cada vez vez más, mais, que seja que la adoptada, adopten, que que puedan possa ser descubrir descoberta mes mês a mes y release a após release todo mês, lo que estamos tudo que estamos invirtiendo y investindo e haciendo, fazendo, que sem que sin dúvida duda nós nosotros vemos lo isso vemos muito útil útil para a para Global Globant como como compañía y lo companhia vemos e extremadamente útil para útil para nossos nuestros clientes. clientes. Sem mais, e Sin vamos más, à y nos vamos a la parte parte mais más divertida, entretenida de entretenida, la mais divertida da presentación. Le doy apresentação e paso a dou a Piero palavra para a Piero que para avance con la ele presentación de avançar com las as nuevas novas capacidades. capacidades da apresentação. Gracias, Gaby. Muito obrigado, Bien. Gabriel. Boa Buenas tarde, eu tardes. sou Mi Piero. nombre es Piero. Eu vou Voy a comenzar começar con los com business as updates. atualizações Y primero dos vamos a ir con negócios. la Vamos parte com de a flows. parte de Flow. Para aqueles que aún ainda no não han interactuado con interagiram la com a parte de parte de flows, Flow, pueden pode pensar en flows pensar como una como especie de se un fosse um chatbot, chatbot ¿sí? Pero inteligente, inteligente, smart. Por smart. quê? ¿Por qué? Porque com Porque um con Flow un vamos flow poder vamos a poder interagir com interactuar con diversos diversos ativos, como por activos, exemplo como por ejemplo agentes, agentes, assistentes asistentes e y racks, outros. ¿sí? Então, e Entonces, racks. con un Então, flow eu yo vou voy a poder poder crear criar uma una espécie de especie de fluxo flujo pré-definido e predefinido y dentro desse dentro del flow vou flow yo voy poder a poder começar a comenzar a interagir com interactuar con estos ativos, activos que que seriam serían assistentes, asistentes, agentes agentes e y racks, racks. ¿sí? Mas de que Pero ¿de qué me serve sirve isso esto, num digamos, en caso un caso real? real? Pues Praticamente para prácticamente poder es para poder implementar um implementar un flujo fluxo conversacional profissional en una numa ferramenta de herramienta usuário de usuario final, como final, pode como ser puede ser Slack, Slack, como puede Teams, ser Teams, como pode como podría ser ser um cliente un de cliente de WhatsApp, WhatsApp, ou o também también bien poderia podría ser ser no en el sitio site web do del cliente cliente, ou de ¿sí? O cada de um de cada uno de vocês. ustedes. Portanto, Entonces, essa esta capacidade capacidad ya se está encuentra disponible disponível en na la versión versão actual, atual, na en la SaaS. SaaS, ¿sí? Talvez algum Quizás de alguno de vocês já ustedes ya haya interagiu interactuado com con essa capacidade esta de capacidad de flows, flows, e aqueles y que los que não no entiendan entendam que que é uma es una possibilidade posibilidad para para começar a comenzar a implementar implementar fluxos que flujos que tenham a tengan que ver, por ver ejemplo, con com el o usuario usuário final, final, como pode como puede ser, ser por ejemplo, um un agente agente que que responda a responda perguntas preguntas para, sobre algum digamos, sobre un produto producto ou sobre o sobre alguma alguna campanha campaña que que vocês ustedes queiram quieran lançar, ou o simplesmente simplemente para para atender atender a uma a un área área interna, por interna ejemplo, de de suporte soporte técnico, técnico, etc. etcétera. Bien. Depois, Luego, quando
falamos de de NST, que era lo que que ya era había o que comentado Gabi tinha Gaby, falado, basicamente estamos falando hablando de que que Globant Global se dio percebeu cuenta que
que nessa en esta sorte de suerte querer de querer interagir com interactuar con diferentes diferentes agentes e agentes y assistentes, asistentes, nos percebemos dimos que cuenta que no não, solamente basta con tener un asistente que não basta responda a com una somente pregunta y te entregue un responder, fazer resultado, uma pergunta e sino obter que a vimos que resposta. en Nessa esta indústria, industria há cada cada vez vez hay mais más clientes clientes que que requieren poder querem interagir poder con interagir capacidades com capacidades externas. externas. E Y quando cuando hablo falo dessas de capacidades externas, capacidades externas, me refiero estou a la falando posibilidad de para poder poder interactuar con, por ejemplo, interagir com um con un sistema de sistema de arquivos, com archivos, uma base con de una base de dados, datos, com con alguma alguna API, por API, por exemplo, que ejemplo, que possa me me pueda conectar conectar con, no sé, com um sistema sistema legacy, legacy, por por ejemplo, exemplo, com um con un código que código que eu pueda yo possa llamar, por ejemplo, chamar a a AWS ou AWS o Azure, Azure, que ¿sí? possa Que pueda obter obtener informações de información de diferentes diferentes fontes fuentes de de datos, dados. ¿sí? Entonces, Portanto, pensamos e pensamos y procuramos qual buscamos cuál seria sería, o digamos, el indicado indicado para para integrar e integrarnos y poder poder oferecer brindar esse ese tipo tipo de de capacidades. capacidades. E Y vimos vimos que a que Anthropic, que é Anthropic, uma que es una empresa empresa semelhante à similar a OpenAI OpenAI e y referente, referente, já ya tinha había hecho feito esse tipo este de tipo de iniciativas. iniciativas. E o que Y lo fez que hizo Anthropic foi Anthropic fue basicamente básicamente criar um crear un protocolo protocolo aberto de abierto y colaboração, colaborativo en onde donde clientes clientes que utilizam o utilizan la guia IA e se possam se puedan beneficiar beneficiar de de poder poder interactuar interagir com con capacidades capacidades externas, externas, como como las que ya les as he MSP mencionado. que mencionamos. Entonces, Então, essas estas capacidades capacidades ya estão se encuentran disponíveis na disponibles en la versão versión atual actual de Global de Globant Enterprise Enterprise AI. AI. Estão Están disponíveis para disponibles para vocês que poderem ustedes las puedan utilizar. usar. E Y no en el próximo siguiente slide, slide, o que eu vou lo que les voy a mostrar mostrar es é o el mundo mundo de de MSP, MSP, que que basicamente básicamente estamos falando de estamos mais de hablando de más de 15.000 15.000 servidores de servidores de MSP, MSP, dos de quais los há um cuales hay un percentual que porcentaje que são son oficiais e oficiales não y no oficiais. oficiales, ¿cierto? Os mais Los más populares populares dentre os entre los oficiais oficiales são son serviços da servicios de Google, Google, acceso a bases de acesso datos a como Postgres, databases, por por exemplo, ejemplo, acceso acesso a a algumas ciertas capacidades capacidades cloud, cloud de de AWS, de Azure Azure, ou GCP, GCP, possibilidades posibilidades também de también de interagir com interactuar con clientes, clientes como como de mensagem, mensajería, como WhatsApp, WhatsApp, etc. etcétera. No Mas obstante, também también existe a existe la posibilidad possibilidade de de que que cada cada cliente cliente pueda possa montar su propio armar o próprio servicio serviço de de MSP, MSP. con Portanto, lo cual vocês ustedes van vão a poder, poder digamos, expor exponer acesso a acceso a algumas ciertas capacidades, a capacidades, ciertos sí, algumas bases bases de de dados, datos, software, software, algum tipo algún de tipo de informações que información que también também ustedes tenham tengan dentro dentro de das sus suas organizações, organizaciones, mas que pero querem que que quieran que se sejam exponga expostas y que se e pueda possam interactuar interagir no dentro del ecossistema ecosistema de da Globant Global Enterprise Enterprise AI. AI. ¿Sí? Con lo cual, Portanto, digamos, se se abrem abren várias muchas posibilidades possibilidades para poder para poder interactuar interagir con, por com, por ejemplo, exemplo, criar crear um un fluxo flujo ou o un assistente que asistente possa que pueda enviar um enviar un e-mail mail por meio a de uma través de conta una cuenta de da Google, Google, que que possa pueda gravar grabar um un documento, por documento, ejemplo, Google en un Google Drive, Drive, que possa que puedas hacer fazer, uso, no usar, sé, por quizás exemplo, de uma una consulta consulta a una para uma vista de base de visualização de base datos de y obtener dados e esa obter información informações para para seguir el acompanhar o flujo. fluxo. ¿Sí? Entonces São son possibilidades que posibilidades que se se van a abrem abrir dependendo de dependiendo cada de cada necesidad. necessidade. Vamos Vamos para o con lo próximo siguiente, que slide. vendría a E o ser lo novo que nuevo que está se prestes a viene vir dentro dentro da de la plataforma. plataforma. E para Y para comenzar começar es e comentarles comentar que, que com en base base nas a las diversas diversas necessidades necesidades que hemos vistas visto dentro dentro da de la plataforma, plataforma, es que hemos dividimos em dividido en três tres diferentes diferentes sitios. El primero sites. es la O consola, console, que que muchos vários de de vocês ustedes ya já deben de haber interagiram interactuado com con ella. ela, Principalmente principalmente es para nos para centrarnos en focar todo el em tema de back office, back-office. cómo yo Como voy eu a vou administrar la administrar a parte partir de de usuarios, usuários, a la partir parte de de seguridad, segurança, observabilidad, observabilidade, ¿sí? de que De qué es lo que pasa acontece detrás de la atrás da plataforma plataforma e, y, por logicamente, a supuesto, la parte parte de, digamos, de de gestión gestão, de permisos, permissões, los roles, funções, a a quem vou quienes voy dar a dar acceso acesso a um a un assistente, asistente, a un agente, agente, etc. etcétera. Bien, Isso esto ya está se encuentra disponível na disponible en la versão versión actual, atual. ¿sí? Pueden haber Vamos ciertos ter cambios que los voy a algumas mudanças comentar que vou comentar depois, luego, pero mas você já ustedes ya pode lo pueden usar. utilizar. Siguiente Seguinte es é o el lab, lab, que es lo que llamamos que é a básicamente parte la de parte de construcción, construção que está destinado destinada aos a los usuários, usuarios, a las pessoas que personas que van vão a comenzar começar a a desenvolver e desarrollar y construir esse construir tipo este de tipo de ativo, activos, que que são son agentes, agentes, procesos processos agénticos agênticos e y flows, flows, que seriam os que serían los chatbots. chatbots, ¿correcto? Isso Esto também já también ya está se encuentra disponible disponibilizado en na la versão versión SaaS SaaS da de la plataforma plataforma. e Quizás talvez habrán alguns algunos de de vocês ustedes que ainda aún não tengan tenham el acesso, acceso, mas no pero en la
na próxima versão todos vão ter acesso.
E o Correcto. último seria a la parte parte de del station, ou a la estação, que basicamente é um es un marketplace muito súper bom, bueno destinado ao usuário final, que depois você también lo voy pode a comentar. Sí, Isso esto aún ainda no não está é disponible, disponibilizado, mas no pero en la próximo siguiente release, que va que a vai ser ser en este nesse mes, mês, ya já vai va a estar estar disponível. disponible también. Bom, Bien, então entonces vamos à ahora vayamos a console. la consola. La Console, consola en como realidad, já como tinha ya lo había falado, é para comentado antes, es toda para a toda la parte de parte de back office. back-office, Es para para administrar a digamos, parte la de parte de segurança, seguridad, parte la parte de de gestão de gestión de roles, funções, de la parte de accesos. acessos, a A quién quem eu voy a vou dar dar a el permiso permissão, para para qué cosa? quê? ¿Correcto? Entonces, Então, isso esto sigue siendo continua igual, no ha sendo igual, cambiado, não pero mudou, hemos mas adicionamos adicionado nessa en esta nova nueva versão a versión la capacidade de capacidad de poder poder administrar manejar arquivos archivos em nível a de nivel de organização e a organización y a nivel nível de de projeto. proyecto. Que ¿Qué significa significa isso? esto? Que Que antes antes vocês, para ustedes, poder para poder interagir interactuar com con um un assistente, que asistente, que dentro dentro de sí tem tenga alguns algunos documentos com documentos con información informações-chave da clave de la companhia, compañía, vocês ustedes tinham tenían que que hacerlo por fazê-lo por asistente. assistente. Com essa Ahora, con este mudança, cambio, os los archivos arquivos se vão van a ser adjuntar anexados em a un nível nivel superior e superior vocês y vão ustedes poder van a fazer poder hacer perguntas preguntas a a esses esos archivos, arquivos ¿sí? de Desde diferentes diferentes lugares. lugares. Então, é Entonces, como uma es como una espécie que especie de que se se crea un cria um proyecto, projeto, você se suben los sobe, archivos a se ese fazendo o proyecto upload y desses ustedes documentos e van a vocês vão poder poder tomar tomar toda toda esa essa ventaja de vantagem poder de poder interactuar con interagir com esos esses archivos, documentos, arquivos, preguntarles perguntar cosas y van questões a e obtener obter uma una respuesta resposta clara y clara e concisa. concisa. Bien. Depois vamos à Después parte vamos a de la parte de lab, que é uma la, que es parte una parte nova nueva para para aqueles que não aquellos que no han experimentaram experimentado ainda. aún, digamos, Esse este site sitio, que está destinado destinado principalmente à principalmente a la criação de creación de agentes. E agentes. qual a ¿Y cuál es diferença la de um diferencia de agente un com agente um con un assistente? asistente? Principalmente o Principalmente es que el agente tem agente tiene maior mayor autonomia. autonomía. Um Un agente agente pode puede hacer usar uso diferentes de tipos diferentes tipos de artefactos y de herramientas, ferramentas com a todo con la finalidade de finalidad de poder poder chegar a um llegar a un objetivo. objetivo. Si Eu digamos que posso yo puedo criar crear um un agente agente que possa que pueda utilizar, por utilizar, por exemplo, ejemplo, alguna alguma tool o ferramenta, alguna capacidade capacidad externa de externa de Google Google Drive Drive ou o de Google, Google, alguma ¿sí? Alguna capacidade capacidad externa externa de, de por uma ejemplo, de una consulta a uma consulta a base de una base de datos, dados, por Postgres, exemplo, por e ejemplo, y finalmente finalmente que que me envie uma envíe un mensaje mensagem via vía WhatsApp. WhatsApp. E Y tudo todo esto yo isso podría poderia ser hacerlo feito en este nesse lugar lugar, aqui, en no Demand, Lab. ¿sí? Então, Entonces, principalmente principalmente para es a para la criação de creación de agentes, agentes. e Tenemos temos en Lab na un meta meta agente que agente chama que se llama Iris, Iris, ¿sí? que Que principalmente principalmente é uma es un agente que vai agente nos que nos va a ajudar ayudar sem sin necesidad necessidade de de diseñar fazer todo un prompting, por prompting exemplo, muito muy complexo, complejo, solamente simplesmente dando dándole algunas algumas informaciones informações-chave, claves, ele vai él va a ser ser capaz de capaz de criar poder um crear todo un fluxo flujo completo e completo y de projetar diseñar um un agente. agente. E Y aquí les aqui tenemos temos um un vídeo para video vocês para que verem puedan ver como cómo sería pode la ser a creación de un criação de nuevo um novo agente en agente The no Lab. Lab. Once you have logged into your account, select New Agents Assisted. This option will take you to Iris, our meta agent designed to help you seamlessly create, configure, and edit your agents through a simple conversation. Just provide a description for your agent using natural language, and watch as Iris processes your request and creates your agent in seconds, automatically filling in the necessary setup information, like the agent's role, purpose, background knowledge, guidelines, creativity level, AI model, and tools. If you need to make any changes, simply ask Iris to edit the agent's information, and it will automatically make adjustments based on your requirements. Keep in mind, you may need to provide additional information for certain capabilities. You can also ask Iris to help you add more AI tools to your agent. Just explain what else you want the agent to do, and Iris will add them. But if you want to take control, you can manually adjust the agent's information, like the LLM it uses, its reasoning strategy, the length of its responses, and the AI tools it uses to process requests. Once everything is set up, you can test your agent's accuracy. When you are satisfied with its performance, publish it, and your agent will be ready to use and integrate in any business application.
Bien. Entonces, Então, depois de luego de ter haber visto assistido ao el vídeo e video entender y entender como cómo se puede pode se crear un criar agente uma de agente de forma forma rápida y en rápida, unos simples pasos, comentar-te comentarles de que que isso esto é es basicamente o básicamente el corazón coração. del app, es Poder poder fazer hacer uso de uso de diferentes diferentes tools, ferramentas, de diferentes agentes. agentes. Eu Digamos, yo poderia ter podría um tener un agente agente especializado numa especializado en una tarefa tarea específica, específica, ter um tener un segundo segundo agente numa agente en tarefa una tarea específica específica 2 2 y después e poder hacer depois uso fazer de uso dos ambos dois agentes para para poder poder llegar a chegar a una uma meta meta mayor. maior. ¿Sí? É Entonces, o ese es el conceito concepto de de reusabilidad reusabilidade que que temos tenemos no en el app, aplicativo. ¿correcto? O Lo próximo é siguiente es apresentar presentarles a parte de la parte de processos procesos agênticos, agénticos que para que vocês para que lo entenderem entiendan melhor, mejor es basicamente básicamente lo que sería o que seria um un job job ou o um o fluxo un de flujo en background. background. ¿Sí? Ou Es seja, do mesmo del mismo modo que a modo como uno gente crea cria um un fluxo flujo predefinido, predefinido onde há en um donde hay un início e um inicio y un fim, e fin, no y en el centro centro pueden podem ter haber diferentes tipos diferentes de tipos de atores, actores, como por como por exemplo ejemplo agentes. agentes. Uma Un agente, agente, um un processo proceso agêntico é agéntico es básicamente basicamente ello. a Es la possibilidade de posibilidad de que vocês ustedes poderem puedan aproveitar aprovechar todas todas as las capacidades capacidades que existentes existen nos en los agentes, agentes, possam criar um puedan crear fluxo un flujo predefinido predefinido e y esse ese flujo pueda correr en fluxo background. possa ¿Para ser qué me sirve executado em esto? background. Podría servir, Serve por para o ejemplo, para un fluxo de flujo de onboarding de onboarding novos de nuevos usuários ou usuarios o de nuevos clientes, clientes, para um quizás para un fluxo de flujo de processamento de procesamiento de documentos documentos com en base base a em una necessidades necesidad en específico, específicas ¿sí? O ou un sinfín de muitos casos de casos uso de más. uso. Voy a Mas darles un vou, video vamos también para ver que agora um puedan vídeo ver para cómo saber es que como funciona funciona um un processo proceso agêntico, agéntico, como cómo pode se puede ser crear y criado en qué e lo como pueden pode ser aplicar. aplicado. Let's create an agentic process using our agents to extract information from documents and create standardized client proposals. Go to the Agentic Processes section and select New Process. Begin by giving your process a name and a description. Then click on Start to define the action that will trigger the process. This will be our initial signal. Define a signal name and determine whether the trigger is a user action or the result of another task, like a generated document. Next, add a task to the process and select an agent to execute it. In this case, the task will be extracting data from a document. Provide a task name and establish an input. In this case, our unformatted original client proposal. Finally, define a task output, like extracted raw data. Now you can add a second task and select the agent to execute it. This task will be generating a standardized client proposal based on the information extracted in the previous task and a proposal template. Provide a task name and establish the task's input and output. Finally, define a set of instructions the agent will follow to execute the task, like generating a Google document with the final proposal. When your process is complete, add a finish component, and that's it. You can now publish and test your agentic process, which will be ready to run. Bem, perfeito. Então, Perfecto. como Entonces, já como ya hemos vimos, a visto, forma de la forma de criar um crear processo un agêntico é proceso bem agéntico es muy simples simple e y principalmente principalmente depois luego de de que lo podemos criado, a crear, forma la em que a forma gente en que pode uno puede executar é ejecutarlo por es meio de a uma través de una chamada via llamada vía API ou API o API, API ou o também también executando corriéndolo no desde mesmo el mismo lab, lab, que seria que sería hacerlo fazê-lo de de forma forma manual. manual. Bien. Continuando Siguiendo com a con la apresentação, o presentación, lo siguiente próximo que é a viene es la parte de parte de flows, que flows, já que ya se los tínhamos había comentado um comentado un pouco no poco al início. inicio, que Um flow un é flow es basicamente básicamente un um chatbot, chatbox, porém pero mais es más inteligente, inteligente, digamos, porque que pode puede interagir com interactuar con diferentes diferentes tipos tipos de de artefactos, como por ejemplo un agente, artefactos, un um RAG o un assistente, asistente, y podemos e beneficiarnos de implementar esse implementar tipo ese de tipo de fluxos flujos complexos complejos no en usuário el usuario final, final, em ¿sí? En Slack, Slack, Teams en e Teams y WhatsApp. en WhatsApp. ¿Correcto? Eh, Depois luego de ello, disso, luego de depois de haber ter hablado un falado da poco parte sobre de la parte del lab, lab, entiéndase que del lab hoy hoje en o día lab es é para para crear criar agentes, agentes, es para para crear criar processos procesos agênticos agénticos e para y es criar para crear flows ou flows o chatbots. chatbots. Mas também Además, temos también essa tenemos esa possibilidade posibilidad de de poder poder integrar-nos integrarnos do desde el lab lab com con servidores de servidores de MCP para MCP ter para poder todas tener essas todas esas capacidades capacidades externas dentro externas da dentro de la plataforma. plataforma. Bien.
Depois continuamos com a seguimos parte con de la parte del station. station. E El station station é ya es outro otro enfoque, está está enfocado en focado realidad para para usuários usuarios finais. digamos, É uma es espécie una de especie de un marketplace marketplace de de guia, IA, porém pero privado privado para para cada cada organização. organización. ¿Sí? Então, por Entonces, meio a do través del marketplace, marketplace procuramos buscamos poder poder democratizar o democratizar el uso dos uso de los agentes por meio agentes de a través de toda toda a la companhia. compañía. Como? ¿Cómo? Brindando Oferecendo una capa uma bien intuitiva questão y bem fácil de intuitiva e fácil de entender entender por por cada cada uno dos de los ativos activos que vão que se van sendo a ir criados, creando, de para que os forma que los usuários usuarios possam puedan começar a comenzar a interagir com interactuar os con los agentes, agentes, puedan compartilhar compartirlos com con outros otros colegas colegas y, digamos, se pueda hacer e tenha ese esse beneficio benefício de reutilizar, reutilizar os digamos, los agentes. agentes. Bien. Isso Eso também también vai va a estar estar disponible disponibilizado para el para o siguiente seguinte release. release. A La idea ideia es é que que dessa desde esta plataforma vocês plataforma possam ustedes puedan incentivar o incentivar el uso uso de, digamos, de Global de Globant Enterprise Enterprise AI AI em en toda toda a la compañía. companhia. ¿Sí? Eu acho Creo que que até hasta ahí aí hemos llegado, chegamos, então digamos, vamos eh, os con los avances avanços de lo do que se que viene se en la vem nueva com a versión nova y de lo que ya versão ustedes e o que tienen hoy en temos día hoje na en la plataforma. plataforma. Mas, além Pero disso, se además, vocês si quieren querem ver ver la a lista lista completa completa de de todas todas las as capacidades que capacidades hoy en que día hoje temos, tenemos, aquelas las que que se vão van a venir se en la ser siguiente versión apresentadas del na mes de próxima julio versão de y las que se julho están e que trabajando estamos para la trabalhando para a subsiguiente próxima versão, versión, aqui eu deixo aquí um les dejo código un código QR QR para para você que se lo puedan escanear escanear e y puedan acessar de acceder forma de bem forma mais mucho más rápida rápida ao al detalhe de detalle de cada cada uma una das de las novas nuevas capacidades y capacidades e features que vamos a features estar que vamos lanzando. estar lançando. ¿Sí? Agora Ahora vou le doy dar pase passe eh, a Aníbal a Aníbal, para sí, aqui, para as para las perguntas e preguntas y respostas. respuestas. Gracias. Obrigado, Gracias, Piero. Piero. Muito Muy interessante interesante a la presentación y apresentação. bueno, Sem sin duda dúvida, ya já temos tenemos algunas algumas preguntas. perguntas. Tenemos por ahí Temos alguma alguna mão mano levantada. levantada. Temos Tenemos a Janina Janina Barrios. Barrios. Adelante, A Janina, Janina, que você pode estás falar. habilitada Está para habilitado o preguntar. microfone. Janina. Janina, está me Hola, ¿ahí me ouvindo? escuchan? Sí, Sí, está bien. fuerte y Tudo bem, claro. ¿Cómo estás, Janina? Janina? Muito bem, Bien, muito muy bien. obrigado Muchísimas pela gracias por la presentación. apresentação, Gracias, Aníbal. Aníbal, todos. Em, Piero, eu Piero, me tenho uma quedó dúvida una na duda en la apresentação, presentación último que lo você último que vos explicou, explicaste sobre o sobre el marketplace, marketplace, que a bueno, que la ideia é idea es poder poder democratizar esse democratizar este conocimiento conhecimento que se obtido va a partir obteniendo da a partir de criação la de creación de diferentes distintos agentes agentes e que y que está está orientado ao orientada al usuário usuario final final dentro da dentro de la companhia. compañía. Isso ¿Esto sería seria o qué? quê? Digamos, Supondo que a suponiendo que la plataforma se plataforma se utilize de utilice forma de forma transversal em transversal y en diferentes distintos setores de uma sectores de una companhia, compañía se se vayan gerem generando agentes, agentes, pueda pode la a compañía empresa compartir compartilhar ese esse conocimiento conhecimento dentro dentro de la dela, compañía, pero mas no, não com digamos, con outra otra compañía empresa que que también esteja esté usando a mesma usando tu misma plataforma? plataforma. Significa ¿Significa isso? eso? Queria Digamos, quería entender. entender O, el o, Es o alcance correcto, alvo, sí o es correcto. escopo En disso. realidad, Sim, el o concepto conceito de de multitenant multitenant o de ou multicliente, multicliente digamos, te garante garantiza de que o que, digamos, espaço el que você vai espacio que vas a compartilhar compartir es seja solamente para a para sua tu organização e organización não se y no se compartilha comparte com con otros outros clientes. clientes. bien, Muito muchísimas bem, muito gracias. Era obrigada. esa Era la essa consulta. consulta. Bien, Janina, Muchas muito gracias, obrigado. Janina. nada, un gusto. Tenemos a Patricia Vamos Rolón. agora com a Patrícia. Adelante, Você Patricia, está estás habilitada para habilitada poder para poder perguntar. preguntar. Olá, está me Hola, ¿me ouvindo? escuchan? Sim. Fuerte y claro. Bien. A minha Mi pergunta tem a pregunta tiene que ver ver com con isso esto que que comentaram comentaron do del MSP, MSP, concepto conceito que eu que não yo no conhecia tenía muy claro qué muito. era. E eu vou Y fazer bueno, uma voy a hacer una pergunta pregunta quanto respecto a de isso, esto, comparando comparándolo com a con la funcionalidad funcionalidade Chat with Data que que temos tenemos em en princípio principio en em el Enterprise Enterprise AI, AI, a la posibilidad de possibilidade de generar gerar esses esos agentes, agentes. ¿no? Qual a ¿Qué diferencia diferença habría se eu si opto por opto por essa esta opção de opción del MSP, MSP, supondo que suponiendo eu que tenho uma tengo base una de base de dados datos Ujú. e y aquela aquella propuesta del proposta Chat with Data que até que hasta agora ahora estava estaba em vigor? vigente? Sí. Na En verdade, realidad eso isso vai va a depender depender do del caso caso de do uso. uso. El chat with Ou data, seja, o caso digamos, de es más uso, indicado para quando cuando está quieres mais indicado uma descubrir la coisa información sobre que uma tienes en una informação base de de uma datos base de dados, y quando no você tienes não tem idea, digamos, ideia por por dónde onde comenzar a procurar. buscar, ¿correcto? Ujú. Y digamos que se Se te expõe expone uma ou una várias o varias tabelas tablas para para que você puedas começar a comenzar a interagir. interactuar.
Outras Las otras capacidades capacidades que que temos com tenemos con MSP são mais direccionadas. direcionadas. Y Ou seríamos que seja, tú você quieras quer abrir abrir uma una capacidad, capacidade por para ejemplo, para criar um crear un invoice, invoice ou o uma una boleta, una fatura, factura, um un comprobante. comprovante. O extraer Então, ou ter información de informações, por exemplo, de um de un colaborador. colaborador. Se você Tú pode podrías criar crear uma una consulta consulta y e exponer expor esta esa consulta por consulta a meio de um través de un servidor de servidor de MSP. MSP. Então, você Entonces, tem tienes dos duas formas formas de de afrontar un afrontar um desafío. desafio. ¿Sí? O Creo outro que é lo otro es mais más para algo algo mais más específico, específico, onde en você donde tem tienes que que criar crear uma una consulta consulta mais más forte, robusta, en donde onde tienes que tem que hacer fazer consultas consultas quizás para a diferentes diferentes tabelas tablas, para ¿sí? poder Para poder ter tener una informações. información. A outra Lo coisa otro é es más mais plano, plano. ¿sí? Você já Ya tem tienes tú toda una uma lista, lista, ya tienes tem algo mais algo más trabalhado e você trabajado y quieres quer comenzar a começar a descubrir la descobrir a información. informação. O Quizás outro é lo otro mais es más focado. enfocado, ¿sí? Não sei No sé se si con O eso sea quedó claro. que estaríamos, estaríamos digamos, no en primeiro el primer caso. caso, chat A data, gente tem um uno tiene conjunto un de conjunto de tabelas numa tablas en base una de base de datos dados e um, y un um fim, um propósito objetivo delimitado delimitado por por essas esas tabelas, tablas, vamos dizer digamos, assim, na a hora la de hora de fazer hacer consultas. consultas. Agora, no En el caso do caso de MSP, MSP é es mais más focado e orientado. te pido Você me pode me corrijas porque corrigir se estoy eu estou aprendiendo. enganada. É Es mais más orientado, orientado mais a un focado a um a un processo, procesamiento de processamento esa dessas información. informações. Sería, Seria isso sería ese talvez quizá a diferença? Podría ser de Sim, la ambos gran lados. poderia ser diferencia. sim. Correcto. Poderia ser Podría de ser ambos de os ambos lados. lados. Poderia ser Podría que ser que seja lo utilizado utilices para obter para um obtener un dado dato en específico específico, ¿sí? e, O ou también para para que processar proceses determinada cierta informação información que que impacte numa impacte en base de una base de dados, datos, finalmente. finalmente. ¿Sí? Sí, Você pode puedes imaginar imaginarlo como como se si fuera fosse como si fuera un procedimiento en um base de datos, procedimento ¿no? de Algo que base ya de dados, tenés uma una função. función. Entonces, el Então, o proceso de MSP MSP não está no está pensando em pensando en acessar acceder toda a a base toda la de base de dados de datos forma en forma directa, direta, sino mas está simplemente está resolvendo resolviendo algum algún problema, problema. ¿no? Cuando uno ve las A soluciones de resolução MSP de de MSP oficina es enviar un de correo, escritório, leer ler o el inbox, inbox, recuperar los correos no recuperar os leídos. O e-mails sea, não son, lidos, son como actividades atividades casi mais más parecidas semelhantes a um a un servicio, a serviço. una Es una API. acción, ¿no? É, Claro. podem ser Pueden ser ações, acciones, sim. exacto. O Há sea, um hay un trabalho trabajo extra, extra, ¿sí? O sea, adicional. si, De de fato, hecho, você no não podrías pode acessar acceder a base de a la dados base de com um datos con MSP, MSP, salvo que salvo construyas que una capa construa de uma MSP camada de que MSP resuelva que algunas actividades resolve contra algumas la base de datos. atividades com a Entonces base te de decía, pido, bueno, dados extraigo una para determinada obter información informações de de facturas, de faturamento, transações, transacciones, hago abro uma alguna ação, acción. O sea, construyo un construo MSP que tiene una uma acción de MSP para crear una factura uma nova nueva, fatura, cambiar un mudar estado um estado de de una actividad. atividade. Entonces, Tem um trabalho tiene un trabajo adicional, extra, uma ¿no? Tiene una lógica lógica adicional. adicional. Entiendo. Y Isso eso e tiene, a y la modalidade modalidad de de uso utilización de desse, ese desse acesso acceso a MSP a vía API. MSP por meio do API? Sí, Sim, finalmente finalmente é via es vía API. API, É só o bajo un protocolo, protocolo que que é o es el protocolo protocolo de de MSP, mas MSP, pero finalmente finalmente é API, es un sim. API. ¿Sí? Ok. Tem que estar Tiene que estar criado de creada alguma en cierta forma forma para para que que pueda seja ser usado e integrada integrado com o con Global Globant Enterprise Enterprise AI. AI. Sí, Ok. bien, Obrigado. gracias. Boa Buena la pergunta, pregunta. muito boa. Perfecto. Temos uma Tenemos una pregunta más pergunta por ahí com con Gabriel Gabriel Gramajo. Adelante, Gabriel. Gabriel. Olá, Hola, bom dia. buen día. Desculpem Disculpen que que nos incomode com moleste con essa esta pergunta, mas pregunta, nós pero nosotros hemos estado estivemos trabajando trabalhando com con JVI JVI e y tratando tentando de crear criar integraciones a integrações través de por los meio dos flows flows com con diferentes distintas APIs. APIs E y percebemos notamos recentemente recientemente que que sumiu a desapareció la capacidade de se capacidad de conectar com conectarse con APIs por APIs a meio través dos de flows. los flows. Eu não sei se No sé vocês si têm ustedes lo previsto tienen no previsto en el roadmap de roadmap de integrar integrar diferentes distintas APIs APIs por e allí como y vão cómo van a administrar manejar a el tema de autenticação que autenticaciones que precisem de requieran autenticação autenticación vía via token o token credentials ou o que o lo que for. sea. Ok. Bom, na Bueno, en realidad verdade, habría deveríamos que ver el ver caso casos puntual, específicos, porque porque existem existen capacidades de capacidades de poder podermos conectar e conectarnos y aproveitar aprovechar as las APIs de APIs várias de varias formas. formas. Uma Una seria sería por a meio través do del MSP MSP Server, Server, outra otra poderia ser por podría ser, por meio de ejemplo, que que você crees tem um un assistente asistente que se conectado a conecte uma a un API. API Isso pode y eso ser lo puede hacer feito pela la console. consola. E a Y la última última sería seria que la que has mencionei que mencionado, que do desde el mismo mesmo flow flow existe existe uma una opção para opción para poder que puedas interagir com interactuar con APIs. APIs.
Si Se es for esa essa última, última, habría deveríamos que chequear conferir si se es que la na configuración está configuração está bem correctamente feita hecha y si ou no, poder poder brindarte oferecer algum algún tipo tipo de de soporte suporte. ahí, ¿no? Mas Pero é creo que um es un assunto tema puntual específico que, que se si você deseas quer luego rever, lo podemos pode, ver y ou podemos hacer fazer alguma alguna sesión sessão de troubleshooting y vamos y te podemos ayudamos con podemos todo gusto. ajudar a ver tudo isso. Ah, impecable, Ótimo, Piero. Piero. La Sim, verdad que te agradeceria muito se agradecería si podemos podemos coordenar coordinar isso, eso porque porque temos tenemos uma una situação com um situación con un cliente cliente aqui acá en nos USA Estados que Unidos que está está tratando de tentando sacarle el jugo a ver, esta aproveitar essa posibilidad y oportunidade estamos e tratando de queremos integrar, ¿no? integrar com Con distintas diferentes APIs APIs que que estão están disponibles. disponíveis. Perfeito, Genial, sim, perfecto. ótimo. Pues sería un Seria reto um desafio para toda a para todo el equipe equipo poder tomar tomar esse ese caso de caso de uso y uso. poder ayudarte. E pode Cuenta con contar com ello. isso, sim, claro. De Perfecto, nada, até gracias. mais. Bien. Bien. Obrigado, Gracias, Gabriel. Gabriel. Temos mais Tenemos acá más preguntas. perguntas. Temos uma Tenemos acá aqui de una de Ramiro Ramiro que que diz: dice, a la console que consola eu que yo tenho é tengo es la anterior, anterior, não a que no la que você mostraron mostrou. como liberada. Como ¿Cómo se se ingresa a esa acessa essa consola? console? Ujú. Ahí Vai va a depender depender del do tipo tipo digamos, de de licença licenciamiento que que tenhamos. tengamos. No Não sé si es que sei estás usando la qual, versión se está SaaS usando a o la versão versión Cuscom ou custom. Ahí sí SaaS. te pediría de que nos Aí puedas sim, se confirmar, você por pode favor. confirmar qual das duas. Tenho outra Tenemos de otra más de Ramiro. Ramiro. Há Hay servidores servidores MCP que MSP que permitem permiten interagir interactuar com con a el equipo equipe como como con com el o file file system. system. Como ¿Cómo se se restringe restringe el o uso uso de desses esos MCPs MSPs nas en las instalações instalaciones SaaS, SaaS, onde o cliente donde não el deveria cliente no entrar debería à la entrar infra a la de infra GeneXus de Enterprise GeneXus AI, Enterprise AI, Global Global Enterprise Enterprise AI? AI? Sí, en Se realidad hay todo há hay un instructivo, hay un paso a instruções que paso estão que está disponible disponibilizadas en na nossa nuestra wiki de wiki como de cómo criar crear tus seus propios próprios servidores servidores de de MSP. MSP. En realidad, Você tú pode puedes criar um crear un servidor de servidor de MSP. MSP. Você, você pode Tú ter puedes um tener un cliente de cliente de MSP MSP destinado para destinado todo para todo el assunto tema de de file system. Tú file puedes tener system, otro outro que seja que sea destinado para destinado para todo el assunto tema, por de ejemplo, de interação com interacción base con de base de dados datos e y assim así. pela frente. Entonces, Então, si estamos estamos hablando falando de sobre um un caso caso en específico específico, de puntual, de ter um tener un MSP MSP privado privado destinado destinado al ao acceso, acesso digamos, de de um tipo de un file tipo de file system, system, habría deveríamos então que configurar configurarte, e que ajudar a ayudarte a configurar da configurarlo forma de la forma certa correcta para para você que puedas acceder acessar seu file a tu file system system local local, e não a ¿sí? file Y no al system file de system SaaS. del SaaS. Mas Pero sim, sí Hola, es, é pero sí es Gracias, possível Piero. posible fazê-lo, hacerlo, sim. ¿ok? Gracias, Piero. Perfeito. Gonza Piero nos Gonça estava levantando la levantando mano. a mão. Arriba, Gonza. Olá, eu Hola, fiz sí, yo hice algunas pruebas algum teste con MSP Server, en particular del file com o system server que que están estão preguntando. falando e você Luego que faz tú haces todo todo o el proceso, processo digamos, dentro dentro da sua de tu máquina máquina para para instalar instalar el MSP Server o y F luego Service tenés e un depois tem um proxy que se proxy conecta que con Global Enterprise conecta AI. com Cuando Global vos usás la Enterprise AI función del file system, para por ejemplo, criar um crear un arquivo. Não é archivo, que no es que te lo va a vai, não crear, vai no te lo va a criar crear en na infraestructura de futura Global de Enterprise AI, te lo crea vai criar en tu na máquina, sua digamos, máquina, ¿no? não no file No en el file system de system Global de Enterprise Global AI. Enterprise AI, ¿no? Perfeito. Eso. Obrigado, Gracias, Gracias, Gonçalo. Gonza. Gonza. No. Bueno tenerte por aquí. Outra de Otra Gabriel. de Gabriel, Gabriel. pode Adelante, falar. Gabriel Gramajo. Sí, Eu tenho tengo outra que otra está que viene relacionada con lo relacionado que com o que Piero mencionaba Piero mencionava sobre os respecto de los projetos proyectos e y cómo como van vão a estar agregar os agregando los archivos arquivos. allí. Nós estamos Nosotros estamos creando criando RAG Assistant on the on the fly, fly, ¿no? programaticamente, Programáticamente, e estamos y estamos adicionando os agregando los arquivos archivos aí. allí. Esses Estos RAGs, RAG Assistant e Assistant y este Approach approach novo que nuevo que vocês ustedes vão van a dar dar aos a los projetos e proyectos y agregar agregar archivos a estos arquivos, proyectos, vai ¿va a mudar em cambiar en alguma algo coisa el comportamiento de o la API que comportamento que ustedes vocês ofrecen oferecem ou não vai no va a afetar afectar em en nada nada o lo que que se apresentou presentaba anteriormente anteriormente para para consumir consumir estos esses RAG RAGs Assistant? Assistant? Dale, Gonza, ahí te dejo. Olá, No estoy Gabriel, seguro. tudo Hola, Gabriel, bem? ¿cómo andás? Não No estou estoy Bien, seguro certo ¿cómo se eu estás? si entendí entendi bem. bien. Você está ¿Estás falando hablando de de subir un subir archivo, un um proyecto y usar arquivo? así es vía Ou API você también? ¿O está estás hablando falando de quando você tem um cuando vos RAG tenés un e rack fica que queda definido, definido e le você subís el corpo sobe de esse corpo documentos de vía documento SDK, de ingestion, ou, Ujú. do desde la consola es todo lo console? mismo, eso van. Da console, O o sea, rack el rack funciona funciona do como mesmo siempre, jeito. ¿no? Cuando Quando haces la você ingesta, se hace el faz embedding, todo o luego se processo, toma el embedding, embedding y você se va con pega, você vai en para o el buffer RAG vectorial e se y se
graba el embedding ahí para para que tú você puedas poder trabalhar com o Trabajar con el arquivo. archivo.
No, Gonza, no sé si están ¿sí me están ouvindo escuchando? Sí, sí, te El escuchamos, tema Gabriel. es el siguiente. minha Mi pergunta pregunta venía por el pelo lado lado de de que se que vai si va a mudar cambiar alguma algo coisa quanto en ao cuanto al approach que approach que devemos tenemos que dar darle para para consumir consumir la a data que dada se que está está se, subiendo, estos archivos que esses estamos arquivos que subiendo, estamos fazendo upload. Em vez de en vez de utilizar os utilizar RAG los RAG Assistant, Assistant, se si tendremos que temos que empezar a utilizar utilizar los os projects. projects. Essa é a Esa es minha mi pergunta, na pregunta en verdade. realidad. Mas ¿Qué que projects? project? Aqui você Perdóname, ¿a qué te referís se con los projects? é pela Es por la capacidad, capacidade Gonza, de Gonçalo que de en que na la nova nueva versão versión vai se va a poder se poder subir subir os los files files por por proyecto projeto e por y cliente. por cliente, digamos, ¿no? No, sí, Sim, pero mas Ahí está. subir subir los archivos os por arquivos por proyectos, o sea, projeto sempre siempre se pudo. conseguimos. Estás hablando de Um hacer un file, file, lo você mandás a un manda para um proyecto, después podés projeto hacer una e consulta faz. sobre Mas eso, pero isso eso é es para para fazer hacer uma una consulta sobre consulta um sobre un file, file, não no para ter para um tener corpo un de corpus de documento e fazer documento y hacer perguntas preguntas semânticas semánticas sobre sobre esse ese corpo corpus de de documento. documento. Se Si vos você subís sobe un um archivo y a arquivo ese e aplica archivo le um aplicás un prompt prompt y para querés que fazer te um haga un resumo, resumen, vai te va a funcionar. andar. Mas Pero não eso é no o es lo que que haces con você un faz RAG. com Con um un RAG RAG. vos Você buscás en un corpus de procura no corpo documentos do documento preguntas perguntas semánticas, o semânticas o sea, lo mais más parecido a semelhante ao lo que que vos está estás perguntando preguntando de conforme acuerdo a estatística. estadística. São Son tratamentos tratamientos diferentes. distintos. Eso Ok. no cambia. Isso não Vos tenés muda. el rack bar ese Em en particular, particular para ese de caso de uso, uso, que é que sobre es um sobre corpo un de corpus de documento documento fazer hacer perguntas. preguntas, ¿no? Perfeito, Claro, ok, Gonçalo, Gonzalo, ficou quedó clara a claro. La ideia. idea, A la pergunta pregunta estava venía porque essa porque parte dos esta parte de los projetos eu proyectos nunca nunca la había tinha ouvido escuchado falar e fazer algo hacer algo novo, nuevo que se está incorporado incorporando a esta a AI. Global Enterprise AI, eu queria Quería saber saber se si iba a poderia afetar afectarnos em en alguma algo en coisa lo que aquilo habíamos que estava desarrollado desenvolvido anteriormente. anteriormente. Era Era isso. simplemente eso. Te Agradeço muito. agradezco mucho, ¿eh? De nada. De nada. Perfeito. Perfecto. Tenho aqui Tengo acá algumas algunas perguntas preguntas que que me quedan ficaram colgadas. aqui. Uma delas Una de é esas es, ¿puedo integrar Global Global Enterprise Enterprise AI, AI con Slack posso o Teams? colocar ¿De qué com manera? Teams? Algo se Ou mostró al alguma coisa inicio, vocês pero tal vez mostraram dessa se mistura, quedó mas alguna talvez duda. ficou alguma dúvida. Y Na claro, en verdade, realidad es basicamente com a básicamente parte con de la parte de flows, flows. eu vou Voy ver a se ver si es que puedo posso ir para abrir aquí para para vocês que lo verem puedan de ver de nuevo. novo. Estamos aqui Estamos na aquí parte en de la parte de flows, flows, en donde les onde hemos indicado indicamos de que que temos a tenemos la posibilidad possibilidade de um de un fluxo, flujo, de de un poder chatbot, poder integrar com integrarlo Slack, con Teams, Slack, con Teams, WhatsApp e WhatsApp na web y en la web tab del cliente. também. ¿Sí? Isso é. Eso es. Perfeito. Vale, perfecto. Outra, Otra pregunta es, que tipo de ¿qué tipo de agente agente me me permitiria permitiría fazer hacer web web scrapping? scrap? Que Ou también alguma algo se coisa vio en vimos a video. respeito. Web Web scrapping, scrapping, tenemos temos una, uma una tool ferramenta que que pode puede ser ser utilizada utilizada por um por un agente agente para que para que realize esse realice tipo ese de tipo de tarefas. tareas. Então, a Entonces uno gente crea cria un um agente, agente, le indica indica qual o cuál es el objetivo objetivo del e agente esse y el agente agente vai va a utilizar utilizar essa esa tool ferramenta que es para para fazer hacer web web scrap. scrapping. Perfeito. Bien, Aqui acá chega me llega otra outra. vez. Que ¿Qué estratégias de estrategias de prompting prompting avançadas podem avanzadas ser pueden utilizadas utilizarse para para personalizar as personalizar las respostas respuestas geradas por um generadas RAG por un RAG Assistant? Assistant? ¿Querés que conteste yo É, primero? Dale, Gonzalo, por favor. Bien. Es no prompting en el do prompting RAG, del rack. eu não tenho No estoy certeza seguro se si vai va por por ahí aí la pregunta. a pergunta. No Vos prompt en el prompt do en RAG el você prompt del pode rack podés customizar customizarlo tudo o que você todo lo que precisa. O que necesites. você Lo tem que que tenés que respetar respeitar são as son las variables variáveis de que se entorno que se administram, manejan que é ahí, a que es la context, context, e y depois también a después la history, que history más você não atrás, que pode no podés modificar isso, modificar mas eso, depois pero você después vos pode podés mudar para o cambiar que você para lo que quiser. quieras. También Também tenés tem guardians guardrails RAGs que para rack si você querés pode aplicarlo. aplicar. Se está Si se se está referindo refiriendo a a como cómo retrae los datos, tem digamos, os de la dados vectorial, para para o eso, editorial, eso isso no es una não é técnica uma de técnica prompting, de sino que lo prompting, são as que es son las estratégias estrategias de que retrieval que está estão en un tab que tiene, que es el no, avanzado, digamos, na del ferramenta rack, en avançada do donde RAG, ahí que há várias hay varias técnicas técnicas de retrieval que se usadas, usan. a La normal, que normal, digamos, que va sobre el no evento store, store, que vai va a trazer traer os los chunks chunks que mais estén más cercanos, próximos da digamos, a pergunta la pregunta que se feita. hizo, ¿no? Que pasa esa Essa pregunta a un pergunta vai embedding. para um Después embedding hay e otras outras técnicas que se técnicas que pueden podes usar, usar, sí, como queries, self-query, multi-query, multi-queries, hide u outras que otras, estão que todas están todas explicadas explicadas na en la documentación documentação y que, e bueno, que, em geral, en precisa general mais necesitan bastante más trabalho trabajo, porque, digamos, por porque, exemplo, por ejemplo, si usando usas el
escolher, query, tem que tenés dizer que qual a decir cuál es la metadata metadata que que você vas a, vai que querés filtrar, filtrar, você tem que tenés subir que os subir los documentos documentos com a metadata con la metadata incluída, incluida. e Y bueno, há hay vários bastante trabalhos trabajo, nessa digamos, parte de en esa parte de configuração, porque configuración, os porque los racks racks são son uno de los dos assistentes ou asistentes o agentes agentes más mais customizáveis que customizables que, temos digamos, que tenemos dentro dentro de da la plataforma. plataforma. Perfeito. Listo. Obrigado, Gracias, Gonça. Gonza. A Para la próxima próxima que que responda, responda, me disse dicen nos los intérpretes intérpretes que que hables você un fale poquito um más pouco lento porque se mais hace difícil lento, que é seguirte. difícil interpretar. Temos Tenemos a Patrícia. Patricia
que está está levantando a levantando la mão, mano. Adelante, Patrícia. Patricia. Bueno, Ay, ¿me escuchan? Patrícia, sí, ahora sí, Ahora sí. dale. há ¿Hay alguma alguna forma manera de de subir subir arquivos ou o links links de de áudio e audio y vídeo video en no la RAG RAG para para eventualmente eventualmente depois luego ser ser sujeto sujeito de de consultas? consultas? Dale, Gonzalo. ¿Querés que conteste yo? Arquivos ¿Archivos de de qué dijiste? áudio ¿De audio y ou video? vídeo, Audio o links de links de áudio e audio y vídeo, video, um un link link de de YouTube, por YouTube, exemplo. ponele. Yo Eu nunca, nunca por ejemplo, experimentei, tenemos mas algo que temos se algo llama que se chama RAGs racks multimodais, multimodales, mas isso pero não eso no lo probé experimentei todavía. ainda. Eso te Posso averiguo y pesquisar e después te contesto. responder. Ah, buenísimo. Dale. Obrigado, Gracias, Patrícia. Patricia. Temos uma Tenemos una aqui pregunta acá de Agostina Agostina Irigaray que Irigaray que diz: dice, Agostina, esto isso que que dijeron falaram que que se pueden pode-se adjuntar anexar archivos arquivos a um nível superior, como como informações da información de la empresa, empresa, pode servir ¿puede para dar servir mais para darle más contexto ao RAG e contexto al Assistant, RAG por Assistant, por exemplo? ejemplo? Respondo Contesto eu, yo, Piero. Piero. Não No estoy tenho seguro certeza a a que qué se se refiere, refere, pero mas se é um si RAG vos al Rack Assistant Assistant você querés quer dar, darle, quando disculpen, você tem cuando um vos tenés un RAG, rack, el rack, como dije vai antes, va a ir ir a buscar procurar la as información en la cual informações onde se está subió al subido o rack, RAG com ¿no? uma Con la técnica técnica que que for. sea. Va a Vai manter obtener essa esa resposta. respuesta Se y eu, si yo a a esse que eu eso que tenho, tengo le posso quiero agregar adicionar más mais información, debería informações, ser é un um flujo, fluxo debería e tener deveria un ter uma agente que agente que viniera a vem depois do continuación al RAG que rack, que incluísse mais incluyera más informação información y e después depois dar dar nesse en ese flujo fluxo, que dar uma creo, dar una resposta respuesta combinada, combinada, por com uma ejemplo, con un agente agente que que tome pegue información de informação otro de lado. outro lado. Eso yo lo he hecho en Isso eu algunos fiz casos, para alguns para casos em algunos casos en particular, particular, onde eu quero donde quiero misturar mezclar información. Por informações. Por ejemplo, exemplo, vou para a no sé, base voy a de la base de dados, datos, tenho a obtengo lista la de lista de empresas, empresas, depois chamo um después llamo a un agente agente que que me procura busca informações información de na empresas en internet e internet depois y después procura no busco en el RAG RAG donde tengo información de informações para empresas para complementar. complementar. Tudo Todo isso eu eso lo vou voy guardando salvando en num un fluxo, flujo en diferentes distintas variáveis, variables y e después las combino no combino al final com um final con un agente que agente que me formateia formatea todas todas esas essas respuestas. respostas. No sé Eu si não sei se respondí porque no estoy respondi, porque não sei seguro se de haber entendi entendido bien. direito a pergunta Y e perdón si desculpem hablé se eu rápido. falei rápido. Obrigado, Gracias, Gonzalo. Gonçalo. Vamos con Vamos las com as dos últimas últimas preguntas duas, que se porque nos já não está temos acabando mais el tiempo. tempo. Es, Que ¿qué ajustes de ajustes de parâmetros em parámetros de modelos modelos LLM se LLM se recomendam para recomiendan para controlar a controlar la temperatura temperatura y e la longitud longitude de de respuesta de un resposta de uma asistente assistente en em producción? produção? Mm. ¿Vos, Você, Piero, o Piero, yo? ou eu? Não, vai, Dale, vai. dale, dale, Você Gonzalo. está Ya estás embalado, vai embalado, para así que lá. dale. Pode ir. En los Em los asistentes y assistentes en e los agentes agentes, hay há hay dos duas campitos, áreas digamos, que que se puede podem setear la testar a temperatura. temperatura. Quanto Cuando mais más alto alto es o el valor valor da de la temperatura, temperatura, más mais pode puede alucinar alucinar o o más criativo creativo vai va a ser ser na en las resposta. respuestas. Y E después depois está, supongo yo, se suponho que ele se refiere refere à a la quantidade cantidad máxima máxima de de tokens, tokens, que que também también pode, se há puede, um hay campo un que diz campo que dice max max token. tokens, que es el Esse max max é a tokens de resposta la que vai respuesta que va a ter tener del request que se do envía. request enviado. Sí, Isso, e se, por eso, y si por exemplo, ejemplo, digamos que você quieres quer crear criar um un agente agente que, que por ejemplo, tome que um tome un input, input que pode ser um que puede ser un JSON e JSON que y que transforma lo em um transforme en un documento documento PDF, PDF, talvez quizás nesses en esos casos, se casos, não si no quer quieres digamos, tenha que um tenga un nível nivel de de alucinação alucinación amplo, amplio, forte, fuerte, então ¿cierto? aí Entonces ahí poderia ser podría ser cero, zero. O que porque não no quieres quer é que pense digamos, que coisas piense cosas que além más allá do del scope, scope, que es que você solamente pegou tomas um un input input e y saiu sale un um output, input. Então ¿correcto? vai Entonces también va depender a de que depender de qué tipo tipo de de estratégia estrategia você quieras quer implementar implementar para para cada cada agente. agente. Quizás Para um para un agente agente que tiene que que deve razonar, que tiene que darte algún tipo de razoar, fazer respuesta, algum sí tipo sea de válido, pero para resposta casos que sean válida, mas más alguns puntuales, específicos, más especializados, especializados, quizás aí ahí não no vale vale a la pena pena poder poder ampliar ampliar esse tipo ese tipo de de alucinaciones. alucinação. Perfeito. Perfecto. Vamos Y com a ahora sí vamos última. con la última. Que ¿Qué métodos métodos ofrece oferece a la plataforma para plataforma para importar e importar y exportar exportar agentes ou agentes o processos dentro procesos de Global dentro de Global Enterprise AI Enterprise AI Lab? Lab? Importar Importar procesos e processos, importar, por ejemplo, temos tenemos capacidade capacidad de de poder importar importar processos, agentes agentes externos. externos Isso y é eso es possível posible porque, na porque en verdade, realidad por a meio través do del protocolo de protocolo de Agent to agent Agent, que já está que ya está disponible disponível para para a la próxima siguiente versão, versión, se pode se puede fazer hacer eso, isso. ¿sí? É Digamos
se tengan que trabajados trabalhem en uma una série de agentes fora da fuera de la plataforma, a gente plataforma, pode uno puede integrá-los integrarlos también. também.
Depois, Después, todo todo el tema de esse toolings, assunto ¿no? de De toolings, capacidades capacidades externas externas que que ya já les hemos comentado, falamos, conexión conexão a à bases base de de datos, dados, a serviços de servicios de APIs, APIs, etc. etcétera. E não No sei sé se era si era isso eso o ou algo era mais. algo más. Se Ahí, por favor, vocês que podem me nos responder, responda. se com isso Si con eso está está satisfecho con la satisfeita a respuesta. resposta. Dale. Muito Muchas gracias, obrigado, Piero. Muchas Piero, gracias a todos. todos. Já Ahora sí, estamos ya estamos no sobre el final. final. Eu vou Dejo la deixar a palabra palavra a a Alberto e Alberto y Mariana Mariana para para fazer que o hagan el fechamento cierre y bueno, e a gente se nos vê vemos depois. luego. Adelante, Alberto, Alberto. Mariana. Mariana. Bueno, Bom, da de minha mi parte, lado, agradecer agradecer a mucho a todos todos. muito pelo Gracias por el espaço. espacio. Volto Vuelvo a a comentar que comentarles que estamos estamos totalmente totalmente abertos abiertos para a qualquer cualquier consulta consulta o no que qual podamos colaborar. Y ahí, possamos Mariana, colaborar. E te Mariana, cedo é la com palabra você que querías agora. decir. No, está bien, Obrigada. gracias. Justamente isso, Justamente eso, queríamos les deixar queríamos nossos dejar nuestros contatos de contactos, el de Albert e o Albert y el meu, mío, para qualquer para tipo cualquier de tipo de consulta, consultas, pergunta, justamente, seja ya um sea assunto algún tema técnico que vocês técnico que queiram quieran revisar, rever, ter tener alguma alguna sessão de sesión de training training ou o suporte em soporte en geral, general. com muito Con prazer vamos gusto receber as recibiremos las consultas e consultas y vamos vamos a dar dar a la resposta o respuesta lo mais más rápido rápido posible. possível. Também También queríamos les quería agradecer por agradecer por participar desse participar de este webinário. webinar. Esperemos que Esperemos tenha que haya sido da sido sua de su agrado ajuda. y sobre todo de E, utilidad. bom, agora Ahora sim, sí, dou le doy passo a paso la Aníbal palabra a para Aníbal possa para que pueda finalizar a finalizar la sessão sesión e y ficamos à bueno, quedamos a su disposição. Muito disposición. obrigada. Gracias. Muito Muchas gracias, obrigado, Mariana, Mariana, Alberto, Alberto. a Gracias todos a que a todos. El equipe equipo foi está presentado. apresentada. Ya saben Vocês já sabem quem quiénes son. são. Le han Temos puesto os cara rostos e os a nomes e los os correos e-mails. electrónicos. Então, Seguramente van a certamente estar vão estar em en contacto contato con com todos todos vocês. Da ustedes. minha De mi parte, parte, les puedo digo que esse decir que este webinário ficou webinar ha quedado gravado e em grabado y en breve breve se los vamos haremos encaminhar llegar para para que lo poderem puedan escutar de revivir. Y novo. bueno, E todas todas aquellas essas preguntas que perguntas quedaron pendentes têm pendientes os tienen los correios, correos os de e-mails Alberto y do de Mariana Alberto como e para Mariana poder para continuar continuar com o este diálogo. diálogo. Muito Muchas gracias a obrigada e a todos y gente se vê bueno, no nos vemos próximo en el webinário. próximo. Até Hasta mais. luego. Chao, chao. Tchau, até logo.